Pasok mid. Dito kayo sa pedes boy mag-box mo. Sige, pasok mid pa yung mga naman tayo base. Pasok mid lang ah. Sige, wala pa lawan boy. MH nga ba eh? Kano nagdan? 3 to tra ka na. Atangat, par. Kapal nga muna dito, upper lang. Upper. Atrapar, 3 to trapar na, par na. Dali. Baba, spot boy. Spot. Tingin kayo dyan ah. Wait lang. Ang raid team nila, tumakbo kaya. Ito lang muna base. Scouted na tayo ni Croy. Scouted ni Croy no? Dito lang muna boy. Okay, dito lang. Tapos pa yung kalaban boy. Kaya pag bigla ako nawala boy, ibig sabihin ano dun ah, lumipat na sa Meralken Solar boy na mamatay PC kung pinsa ng pota. Tangin ng UP. Pero, yung rating nila best, kaya pa niya. Balik dito, nakatapak sa labas yung Phoenix boy, balik. O yun, si Croy boy, magre-reso lang yun, no? Kaso PK time pa eh. Sinalubong agad ng mga palo eh, no? Hindi ko pa nakita yun, bes. Ito lang mo na ba eh, dito lang. Patulak tayo, bilog, MH muna. 3, tulak, bilog. Tulak na boy. Tulak niya. Kaliwat ka ng bay, ready 1. Up, tulak bes, 2. Tulak pa boy. Tulak niya. Atras, konti, bas. Bas boy, dali, bas. Sarap dyan ha, susundan na kayo ng MP ha. Bakro boy. Tulak tayo, tara, 3. Tulak MP, tulak na 1. Up, tulak ni boy, 2. Naglabasan na naman. Oh, bas ulit. Pasok ka rin mga namatay. Tara, spot niya. Spot boy. Kapres, damage tayo boy. Babalik tayo bilog ha. Ready, balik. 3. Tara, balik. Tulak nyo na boy. Tulak. Base. Tulak nyo. Tulak, ready. 1. Tulak boy. 2. Putang ina. Ako yung sinakal base. Legit ba yun? Putang ina na ito mga to base. Wala akong mapatay, gago. Croy, ikaw muna. Uy, gago, huwag niyo patayin si Croy Face. Yun lang, pinatay. Talo niyo yung gago, huwag niyo patayin po yung nagpapay-MMR yan, ha. Pinapatayin niyo. Huwag niyo banatan yan, guys. Tingin kayo sa badyo. Lumalayo na kasi, ipag-iniw kayo niyan. Damage tayo, boy. Tara, spot, boy. Macro, 3 to 3, spot. Kaliwag na. Ito, tulak na MP, tulak na, ready 1. Boy, tulak! Gago to! Tulak ko, bes. Tulak, dali, malinis tayo ng Phoenix ha. Iwan nyo Eba nila, yung X sa gitna. Ipama ka na, balik, Pedes boy, likod. Balik, Pedes, likod. Pedes, compress boy, patayin nyo na dito. Harap Phoenix 3, tara, tulak na Phoenix 1. Up, tulak boy, 2. Galing, palag pa Phoenix Face, palag niya sa spot nila boy ha. Ipapalag pa boy, putang, ina malas ha. Palag pa Macro, 1. Up, tutok spot boy. Tangina mo, papadepota na ako guys. Reset, tabar. Gago, hindi ko napindot yung revive. Tabar, wait lang, hindi ko napindot yung revive guys. Tangina, wala ako mapatay po, tangina mo. 3, 2, pasar. Dali, 7, 6, magkaklas sila image na. Susunod na tayo doon, tara 3. Tulak, Macro, tulak boy. Tulak, agay, spot lang muna, huwag nyo muna muli na. Ready, tulak, 3 to tapos yun. Up yung senyo, nasaan ka no? Nasa slide ba yung senyo. Saan nyo pansin dito? Likod, Phoenix boy, kanan. Likod, ready 1. Up, dali, palag pa, Phoenix base, palag nyo. Yung swordsman sa gitna, boy, pakisal. Swordsman sa gitna, base. Putang ina mo nalasit nila. Ito pa! Spot lang base, spot pa! Kaya pala, ay gago. Palag na lang boy, habakan yung mga namatay boy. Arpa pa, right tip pa boy. Reset na base. Padepoto na kayo boy, wala na yan. Pureng yan, tapakar. Takbuar yung gusto pa tumakbo. Tara, pasok ar boy. Pasok ar. Pasok ar base.
Pasok pa, boy. Kamista, ha? Patry spot, 3. Patry spot. Papal mo na yung spot, boy. Nandiyan nakata ulit yung MP. Papal dito, boy. Gitna. Papal. Ayun na MP, boy. Harap kaliwa. 3 to tulakan. Patagtagal nung iba, boy. Yung meron. Tulak nyo, base. Gago. Tulak pa. Harap, Pedis. Balik. Tingin na good, boy. Pedis, boy. Pa-spot ulit tayo, ha? Ready, 3 to try spot, boy. Macro, dikit na. Dikit na, nandiyan na yung Phoenix Space. Magagaling ng mid. Dikit pa. Reso patay, boy. Reso patay lang. Ayaw kayo dyan. Huwag nyo patay si Cry, boy. Huwag nyo patay. Oy. Gago. Dikit lang, boy. Spot lang, base. Spot. Pasok ka rin mga naman tayo, boy. Pasok R. Ready, Phoenix. tutulak tayo pa, boy. Harap na, Phoenix, boy. Harap na lang. Harap pa. Harap pa sa Phoenix na, boy. Tulak nyo. Wala na, labas na lang yung mga pumasok na Arbis. Napalaba kami sa Phoenix, boy. Ipakakatagdan ngayon, boy. Ready. 3 to try, nagdan. Angat, boy. Angat. Papalag pa tayo, boy. Dito lang sa upper, oh. Tutok baba tayo, ha. 3 to try, tirabak, boy. 1. Up, tirabak, ha. Atras. Tangin na, RBB na to, boy. Tapal dito, boy. Bakra ko, dali. Ready. Tulak tayo, atras. 3 to try, push, baba, boy. Baba, ready, 1. Up, tangin na, RBB na to, boys. Takbo na pa, mid, gago. Wala na akong EPS. Cry pa, EPS. Makasin to, ready, 1. Up. Tangin na mo, wasak pa ba? SP na ako, pilin. Tangin na, tabak R. SP na dyan, bis. Tama na yan. Tara, pasok R. Ayaw nyo may SP. Ibang ko kayo dyan. RBB, gago. Tangina ni Calvo, sabay na sabay din eh, no? Tangina ka. Tangina na sitra puta, Emis, boy. Tara ka na, 3 to try, nagkakaliwa, boy. Asar yung mga yan. Agdan, kaliwa ka, tangat. Magkakasyata sa mid-base. Kaliwa, agdan, boy. Liban na, mid. Dali, ang bagal kasi magsikilos ng iba. Bis, putang yan. Marami pa kami, ha. Wala, hindi nagsuntukan. Bayar ka tayo. Ando sa kabila yung Phoenix, ha. Nasa baba. Dito natin, Arco. 3 to try, Arco. Tirabak pa, ready, 1. Up, yung first target pa nga. Tirabak lang ako. Tirabak ako, baba. 3 to try, tulak na. Tulak, bis. Tulak ka na, Frigod. Tulak. Tapal lang. Tapal 1. Up, ano ba, 2. Tapal ba? Tangin na, boost pa to. Tapalin ni Bes. Okay lang naman yung ulo ni Galbo, boy. Takpan niya. Tapal mo, boy. Nagagawas ako. Tangin na mo, wasa ko, ulo. Sirik. Tangin na, wala ako na putay. Paldo yung mga gagawa. Boy. Trap. Tapak mid yung mga naman tayo, Bes. Tapak mid. Baba tayo, 3 to try. Pasok mid kayo, boy. Gapa kayo pa spot. Dali. Spot tayo. Spot. Ito patay nyo kayo, so. Patay nyo kayo, Bes. Spot. Gapa kayo, Bes. Session yan. 6. 5. 4. 3. MP ito binibilaan ko, ato. Ready. Pupush natin, Bes. Tara, 3. Tulak na. Tama na, Bob. Siya, ready, 1. Up. Tulak pa, boy. 2. Tulak pa, Bes. Tulak. Dali, nasa yung Phoenix. Dali. Pasok, box, boy. Bilog kayo. Bilog kayo, Bes. Tara, nyo pa kayo nasa bilog, boy. Tagal nyo naman magsidikit, Bes. Bilog pa, reso pa tayo, boy. Pasok mid lang. Dali, umarap kayo sa pedes, ha. Pasok mid lang, yan, ha. 8. 7, di sabay MP, ha. 5. 4. 3. 2, ayun na, 1. Pita mo na rin, MP, boy. Palag na lang, boy. Palag pa, Bes, palag pa. Okay, palag pa, gitna, tutukitawan. Gitna pa, gitna, 2. Tutukit na, marami pa, boy, oh. Ready? Inang mamatay. Labas na, tapak mid, boy. Labas na, tapak mid, ha. Tapak mid. Paldo kayo dun sa, sa Arco, no? Tapak mid. 3 to, tara, pasok mid, boy. Pasok mid. Dali. 8. 7. 6. 5. 4. Dikit, ha. 3. 2. Ayun na, 1. Pita mo na ito mga to. Uy, sipahin nyo yung nasa, pasukin nyo yung sa gitna. Pahinga ka sa putang. Nakasama yung gitna. Ayaw ka lang pala, sorry. Hindi ko nabilangan yung Phoenix, ha. Hindi ko nabilangan yung Phoenix, boy. Hindi ko nabilangan. Maray sa baka. Papalag nyo, gitna, boy. Palag. Pasok nyo, palag nyo, panalo tayo doon. Kaya palag pa, pasok nyo, MP, ha. Kaya palag pa yung rating, boy, oh. Dito sa pedes, kaya gitna, ready, 1. Up, tutok kita, Bes. 2. Gitna, boy. Malapit sila. Gitna ba, Bes?
Phoenix boy, sa kalim nito Burnek. Yan pa, tutok nga gitna Burnek 1. Up. Ipapalag pa ba ito? O, labas na, wala na papasok boy. Palag na lang boy dyan. Labas na yung makakain na pumalag boy. Mahirap dyan. Ay, tumutok ng iba gago. Naglalaro sa kaliwat kanan. Di tayo sama-sama. Tapakail boy. Tapakail. Ayan sila magandian dyan, bis. Tapakail. Wait lang, wala papasok boy ah. Wala papasok, papalipat ako ng mid. Okay, yan ang yan. Tapakail muna, huwag muna kayo lumipat. Sa phone yun? Phone Tapak mid boy. 3, 2, pasok mid. Dali. 8, 7, 6, 5, 4, MH. 3, dikit na. 2, ready, 1. Pita mo lang na, 2. Ipapalag mo guys. Spot lahat. Spot lahat, makinig, spot pa. Yung kanan ng spot boy building oh. Atras skating. Atras na. Atras boy, dyan ay Phoenix. Sarap Phoenix boy, ready 1. Up, butas, tutok lang oh. 2. Tutok ka, butas boy, dali. Choke na to boy, choke na yan. Okay, labanan nyo. Pati spot, pwede kayo pumesta. Spot boy, spot. Saan nyo yung mga nasa spot best? Ipa, saan pa spot pa boy? Spot na, dali. Spot boy. Spot pa. Lalabas na tayo dyan ng MP ha. Tara, Trito, labas na. Labas na boy, gago mamamatay kayo dyan. Potang ina mo, may hit pa ako. Tawak mid boy, putang ina. Barbie, sabi ko na. Okay, kita mo. Tapak boy. Ako dyan, putang ina, pasok boy. Yung mga namatay, bakit tayo namin yan. Pasok Hinirap ng PM. Putang ina. Buti pa si Galbo, crit lang ah, magkomandang putang ina, ikaw sa RBB ha. Tara, Trito, galabay. Ibaliban pa mid. Ay klase, tang ina mo. Martin yung giulo mo. Tara, mid boy. Tang inang yan, ang log oh. Naglulog. Upper. Patayin niyo si Kroy ah. Ready ba ba, bilog? 3, ton baba na, skating down boy, bilog yan. Bilog yan, nag-clash base, bilog. Bilog, tulak nyo na yun, 1. Wala kang galaw! Ipa, 2. Huwag ka sa butas best muna, wait lang ha, bilog lang muna. Ito, papasok na kanan, 3. Ito, pasok na, boy. Pasok na, base, pasok na. Ipa, pasok pa. O, tara, bilog, spot. Pasok, resto pa tayo, boy. Ano nangyari dito? Nakat kayo ng raid team? Putang inang tagal nyo kasi, boy. Ang dami nakat na raid team, boy. Sa mga skating, ha. Ang dami nakat sa skating, guys. Resto nyo. Bako na kayo, boy. Andito na kami sa mido, bako na. Pag di kayo nare-resto. Bilisan nyo, papagalaw na ha. Ang tagal niya. O, try mo yung stab, boy. Ang tagal nila, bis, eh. Pael. Trito, tara, pael na. Pael na, boy. Pael pa. Ipa. Direct kayo agdan, bes. Agdan, lawaragdan tayo, papal. Lawaragdan, boy. Harap kayo dyan, ha. Ready, kalsada tayo. Trito, tara, tulak naman. Ba't tumatras? Tulak, boy. Puking ino nito malaki, bes. Tulak pa. Boy. Yan, tulak ang bilog na dyan ay Phoenix, boy. Bilog tayo. Bes, pakinig, bilog tayo. Bahala kayo dyan. Malikuran kayo ng mga pakit dyan, boy. Dali, bilog. Basta ang makro. MS tayo rito, bas. Tulak tayo pabalik. Kagasipahin nyo muna ito mga 3, 2, tulak na, boys. Tulak naman. Up, tulak pa, 2. Pa-spot, oh. Tulak spot, bes. Tulak spot, boy. Bilis, kagong may rating pa nalikuran sila. Tulak na. Reso pa tayo nga. Wala na. Wag na. Hindi na kamarareso, boy, ha. Palag na lang dyan. Pumasok na MP, boy. Bahala kayo kung lalabas kayo. Palag na lang, boy, ha. Labas na yung mga FS, boy. Palag na lang, boy. Tapak mid. Hindi tayo naka-ready sa Phoenix, boy. Tapak mid lang, wala papasok ka mag-elta. Lipatel, boy. L. Tara, pasok L. Pasok L, dali. 8, 7, 6, bilog lang ha. 5, 4, bilog lang muna. 3, NC off, patayin nyo na sa gitna. May EP sa gitna, patayin nyo na muna. May EP sa gitna ba ha. Ready, tulak doon. 3, tatrapos naman. Push yung best. 2, up, gipa, tulak pa, boy. Tulak pa, best. Tulak pa. Tulak na, spot nga lahat. Spot. Makinig. Likod na ambulansya. Likod ambulansya, boy. Harap Phoenix, boy. Pabalik tayo. 3, balik 1. Up, balik na, boy. 2, tulak base. Tulak pa. Bas ang clashing. Bas, base. Bas, makro. Tingin makro, boy. Para makita nyo. Makro pa, game. Spot po, dito pa, makro. Tapakil nyo mga naman tayo. Tapak na, kalikot. Ano po? Right team, boy. Sige, makro ko lang.
Makro ka lang, lilikod tayo boss. Sama ko, 3 ko lang likod boss. Puta, wala na, labas na to boy. Putang ina mo, tatakas na ako boy. Kinukuyog na ako, putang ina. Tapakil. Tapakil boy, tapakil. Labas na dyan bes ha. Gago pala ganyan pinipigay kayo bes oh. Putang ina. Papapigay dyan. Baka na yung mga namatay boy. Tapakil. May SP mga tanga oh. Tapakil lang, may SP mga tanga oh. Gagawa nyan. May SP. Gago. Patawa 3. Oh, pasok L boy, pasok L. Dali, pasok L. 7 5 MH 4. May spot tayo ha, 3. Ito galaw spot. Diretso lang, kalsada lang boy. Spot pa, kaliwa nga ta, kaliwa, lower ragdan, kaliwa, tagus nyo. Wag lang angat dyan ha, tagus nyo, tapalagdan ha. Tagus nyo pa boy, tapalagdawan. Amal, 2, babak, tapalagdan, dali, angat tayo dyan ha, 3. Tuwa lang angat na, may Phoenix na dyan. Angat, tipahin nyo na sa ragdan base. Angat, makinig, angat yung boy. Angat pa, tapalagdan, bababa tayo, 3, to, tara, baba. At tirabak lang to ha. Angat pa, tirabak, bakra, RBB na to boy, pasok dito, dali. Tapal boy, push tayo, 3, to, tara, push 1. Dali, 2, gago yung, kipa, tulak nyo na, bis. Oh, tang, ina mo, tawag na yun. Reset na boy, bawa na. Ako nalilito sa ginagawa ako, tapak mid nga boy. Tapak mid, tang ina yung mga natitira, yung mga mukhang MMR, yung mga kasing ko boy, ha? 3 to na pasok mid, yung mga walang paki sa MMR, naiiwan eh. Pasok mid boy. MH lang guys, sabol tayo doon. Wait lang. Tara kaliwa, 3 to kaliwa agdan base. Kaliwa agdan. Kaliwa angat boy. Angat. Gago si fireman nandun. Angat boy. Babalik tayo ha. Angat lang, upper lang. Wala pa pinapail boy. Balik, 3 to trakat nyo to mga to. Baba. Pa-spot lang base ha. Pa-spot lang. Spot. Tulak na boy, tulak na Phoenix spot. Macro boy, wala kasama. Tulak bilag 1. Tulak nyo na ba ito? Dali, tangina na tornado ko. Tulak boy, tulak bilag. Ayaw, tangina, wala akong katsing base lang. Dala. Ayaw na pumarad lang iba mo. Ipapalag nyo na, lalabas tayo pag nandiyan na yung MP boy. Labas na, nandiyan na, labas na lahat. Labas na boy, makinig. Labas na, tapak mid. Putang inang revive to, hindi mapindot. Tapak mid na. Tapak mid. Tara, 3. Ito ang pasok mid boy. Pasok mid. Dali. 7 6. Bilog lang tayo, tatakbo yung MP ha. 4 3. Papasok Phoenix dito. Hintayin nyo lang bumalik yung MP boy. Wala tutulong dyan mga. Patayin nyo yung mga nasa loob ha. Ipapapasok Phoenix 8 7. Dikit Phoenix 6. Masipa kayo ha. 5 4. Dikitan nyo pa. 3 2 and 1. Phoenix boy, 2. Si MP boy. Pedes, tutok. Tutok Pedes boy, tutok Pedes. Tutok Pedes boy, tutok. Tulak Pedes, tulak Pedes boy. Tulak spot boy, tulak spot. Spot bes. Spot, tinahabol ako boy. Print ka, spot pa boy. Gago na sundot kayo ng raid team. Ay, rat nga to. Hindi ako makatira dito boy. Niraratrat ako nila kaya. Hindi pa lagpa. Bilog na lang. Bilog na boy. Wala nang papasok. Tapak mid lang na namatay. Reset nga. Labas. Tapak mid boy. Ang hirap. Tangina. Sinakala ko ng kayas. Tapos may iwa ka. Lala. Tangina mo. Ayaw ako palaruin na ito mga to boy. Dito tara pasok mid. Pasok mid. Dali. 8 7 6 5. Damage boy. 4. Bilog lang tayo ha. 3. Bilog lang. 2. Bilog lang bes. Bilog lang. Walang abol dyan. Balay naman. Si Pani Pedes boy. Tulak ha. Tulak spot boy. Tulak spot. Skating tayo ha. Dali. Skating tayo. Skating yan na raid team mo. Raid team boy. Nauntog. Skating pa. Skating macro. 3. Tara tulak Phoenix 1. Yung gitna boy ha. 2. Dali. Palag nyo pa boy. Get. Tulak spot. Spot pabilog. Spot tayo nga. Spot. Wala. Huwag mo na mag-race boy. Okay. Spot nga bis, wala ba? Nasa skating pa rin kayo. Nasa spot na abi pa yun. Tingnan nyo yung mga karoboy. Wala. O trap, palag na lang to. Palag nyo na. Ang tagal nyo sa skating bis. Putang ina, kanina pa kami sa spot oh. Paano tayo makasabay-sabay nyan boy? Putang ina, kanya-kanya na naman kayo bis. Tapak mid. 3 to pasok. Dali. Pasok na. 8 7 MH 6
Wala na magkakompleto ng buff. So tulak tayo doon ha. Tara 3, kontra push 1. Pita mo na yan ha 2. Ipatulak base, uy. Gagod tagal mo naman. Wala na ka magpapops eh. Nasa bilog pa rin kayo. Tang inang yan. Nalulubog lang kasi. Wala. Ayaw talaga makinig, boy. Huwag nyo na kompletuhin yung buffs yung basic naman tayo eh. Paano natin makakuha yung spot? Putang ina, yahanli ko na nga kayo. Tatakan nyo, tapak mid. Ayaw nyo nang malumanay na utos. Gusto nyo. Murahan eh. Tapak mid, putang ina nyo. Bilis! Pungit 3 tatrapasok mid. Tang inang yan. Tatangay. 8 7 MH 6 5 dikitan nyo. 4 kanan 3 pasok ko. 2 ready 1 up dali pasok up boy 2 pasok na pasok na boy. Tara bilog naman 3 to tara pa bilog 1 up kipapalag nyo. Tangin ang liyan na to. Ayaw nyo makinig po. Tangin ang yan. Palag na ba dyan? Para set baka nagad tapak mid. Ayaw nyo kunin yung spot. Gusto nyo may pag-duel kayo ha. Agawan lang ng pesto to bis eh. Poking yun na. Tatakan nyo kasi maglaro eh. Tapak mid boy. Bilis! Tapak pa! 3 to tara pasok mid boy. Pasok, dali. 8 7 6 5 4 3 2 and 1 up, MP boy, ito mo na na ato. Tutukit na yung gitna boy. Gitna pa, pagpasok Phoenix, spot tayo ha. Ayan na, 3 to 3 spot na. Dali, bilis, pasok yung skating boy. Wala ka lang sisipa pag ganyan. Galaw na, para makita nyo kung sino yung gumagalaw sa kalaban boy. Dikit peace. Tangina kasi tagal dumikit ng bilin. Uy, tara kanan, 3 to tara tulak na. Kawa talaga boy. Ayaw nyo talagang dumikit peace. Tanginang yan. Natin mag-aartip. Harapan nyo na ang gitna boy. Ayan na, MP oh. Bahala dyan, babangon na. Kanina dumidikit naman ngayon. Tangina, bitawan nyo isang piraso. King ina, tinatamad na naman ako. Tagal mag-fluctuate ng kuryente. Tapak mid boy. Inang niya na magsidikit ang pota. 3 tatra pasok. King ina niya. 7 6 5 4 MH, bilisan nyo. Tragaloy, skating, 3 to 3 skating. Wala na kalaban dyan, lumabas na. Poking yun na kasi. Dito kaliwag doon boy, angat. Inang yan. Dapat kayo na mag-command base. Ako makungulit eh. Poking yun na niya. Arko nga, 3 to 3, Arko. Iban. Baba, kaliwa. Baba tayo kaliwa. 3 to 3, baba kaliwa. Walang sisilip na yung skating ha. Walang sisilip dyan boy. Makro. Dito lang base. MH tayo. Tulak tayo bilog ha. 3. Tara tulak bilog. Bilog ito na. Paano na? Papetis. Sulpo ka na sila boy. Lawaragdan. Linis muna. Linisin nyo. Lawaragdan boy. Angat tayo. Tara 3. Angat na boy 1. Pangat na base 2. Angat boy. Angat pa base. Angat nyo boy. Pasukin nyo na. Nasa loob lang ako. Pinapatay ko na mga epics nila. Linis pa base. Linis pa boy. Angat pa. Reso pa tayo ha. Angat pa base. Reso pa tayo boy. Otter lang. Di nila tayo nakita. Dito lang base. Damage tayo lahat boy. Taisin nyo yung mga namatay base. Gago ito yung Kelly good boy. Lahat kayo nakaabang kasi sa harap eh. Arko nga base. 3 to tara. Arko na. Ayun na sila oh. Ito tayo. Tara baba kaliwa boy. 3 to tara baba. Wala mag-skating. Kaliwa. Kanan boy. Kanan. Saan to? Bilag. Tulak nyo na bilag boy. Tulak. Nag-converse na sa bilog oh. Ipa, nagtatakbuhan na sila base. Nagtatakbuhan. Sa likod ng taxi ah. Talaga boy. Kanan boy. Pasukin nyo na yung mga ano. Putang ina mo. Dali pa ako. Ano yun? Wallet lang ako nun. Putang ina. Pasok medyo mga namatay base. Pasok medyo dali. Bilisan nyo. Spot tayo lahat ha. 3 to try. Spot na. Spot na boy. Spot na. Basal point kayo dyan ha. Ready. Pabops na ako. I-rebeat MH. MH ta ha. Okay, yan yung gumidid boy. Dito lang ta.
Tirabak nyo kayang pedes boy. 3 to tara tirabak by 1. Wala talaga, hindi kayo nadadala. Tara tirabak pedes boy. 3 to tara pedes 1. Ito na oh. Tinulak na tayo. Putang inang yan kasi. Di, focus kayo lahat sa mga palpis. Potang ina, huwag kayo tumingin ng likod. Bahala kayo dyan, potang ina nyo. Dati ko, komandang puta. Tang inang yan, patanga tayo ng patanga guys ha. Tapak mid. Lahat nag-aabang ng komanda. King ina nyo ha. Bahala ka dyan, di ko komanda. Bibi, tara, pasok mid bay. Ang ina, magsosolo na lang doon. Kaliwa nga. 2 ready. 1. Up kaliwa boy. Dali na wa. Na-tornado ko na. Pasok kaliwa boy. Pasok kaliwa. Pasok kaliwa pa. Reso pa tayo. Reso pa tayo. Pasok mid lang boy. Pasok mid lang. Kaliwa na base. Tapal butas kaliwa. Ora naman. At tatangan mo nga nasa bilog o. Puking na. Bahala ka. Labas sige na bilog boy. Labas na. Labas na. Bilog na. Bilog na. Bilog na base. Bilog pa. Ispat tayo. 3 to 3 spot. Pasok mid yung mga naman tayo. Skating nga lahat boy. Skating na. Dali, abulin kayo ng MP dyan. Skating na boy. Ewis tayo, try spot 3. Tuan spot lang ha. Spot ready, spot na boy. Buka kayo. Buka yung gitna, sipahin nyo yung sa X boy oh. Kaduan. Up. Kaliwat kanan, 2. Ipa. Palag pa bes. Linis pa dyan boy, gitna spot na palag. Wala na, baka na yung mga naman tayo bes. Wala na magre-reso dyan boy. Tara Jils. Ito pedes oh, sarap oh. Putang ina mo. Sablay bis. Ipapalag na lang bye. Tapak mid lahat. Labas tapak mid. Hindi nakakayan bis. Tapak mid bay. Tapak mid tara. Lihat ah. Ito na yun. 3 ito ang tara pasok. Pasok dali. 2 5 damage bay. 4 tulak na doon dali. 3 macro. 2 ready 1. Up, ito pa star 1. Dali, na-tornado ko. Pasok bas boy kaliwa. Dali, pasok bas kaliwa. Pasok. Macro boy, macro, harap Phoenix. Tara tulak skating. 3. Tara tulak na skating by 1. Up, wala na sila MS. Nabitin na 2. Ipatulak pa Phoenix boy. Nasa basta sila iba. Raging. Okay naman. Tara, pasok skating boy. Talag pa boy. Dali. Putang ina mo na iupa. Pasok skating best, macro. Macro. Tapak medyo mga naman tayo boy. Papasok kayo mid ha, tapak mid pa, tara 3. Ito tara pasok mid boy, kaya dito lang sipahin natin Phoenix 1. Macro spot base, kaliwat ka na, buka. Sipahin nyo to, buka pa man. Tap dito lang na pwede, 2. Pasok pa to boy, pasok pa to base. Putong ina mo boy, sa 147 raging boy, saan ka nagkulang? Putong ina mo pala boy, skating boy. Ay spot pala, spot. Spot pa boy, pasok mid yung mga naman atras tayo skating ha, 3 to tara atras na. Atras na boy, makinig, atras na, huwag ka mag-macro dyan, prevent po. Dito, atras yun dito. Harap boy, kanan na, macro, atras kaliwa, 3, atras kaliwa, 2, atras kaliwa, lubugin nyo to. Macro boy. Harap skating, papasok tayo dyan, pagpasok sila. Macro, hindi pumasok. Okay, pasok medyo mga naman tayo, kumana kayo. Emission nyo mga ha. Emis ta. Mabis sila na, pasok skating boy, kanan, hard right, 3. Totra pasok, kanan boy, kanan, hard right boy, palawaragdan. Dali, palar, paano, tulak Phoenix boy, ready. Tulak, likod pass, 1. Up, tulak pa boy, 2, nauna ano. Tulak boy, pasok pa, harap kaliwa MP ha. Kaya palag nyo na lang MP best, palag pa. Palag pa boy. Gigit na, likod pa. Okay, wala na, recovering na tayo. Tapak mid. Tapak mid boy. Ang ina nyo, tinan nyo, susunod naman pala kayo eh. Huwag kasi mag-macro yung iba, base, sinusundan kayo kaya nalilito eh. Tapak mid boy. 3 to tara, pasok mid. Pasok mid. Namit na ha. Hindi na bilangan ha. Ito 8 7, bilog lang. 6 5 4, bilog lang boy. 3, bilog lang. Patayin yung bilogan. Huwag nyo pasukin yan boy. Harap tayo MP3 to tara tulak MP1. Apayan yung Phoenix dyan boy. Tulak tayo spot mo. Tulak spot, dali. Habol yung Phoenix bilog. Ayan yung bilog lang kasi makinig kayo. Putang na. Harap bilog. 3 to tara balik. Balik 1. Putang na nalilito. IPC makinig kayo sa command boy. Balik bilog oh. Wala kasama boy, dalawa lang kami ni Togo rito. Bis, spot pa rin kayo. Huwag nyo tigitan yung Phoenix. Ito ako mag-gano nga pag titigitan, boss. Araw pa natin yung MP, hindi tutulak yan. Maghihintay lang yan eh. Tapos nga, potang ina, kailangan ko pa ipaliwanag. King ina talaga. Tapak mid boy.
Ayaw nyo ba maniwala sa akin? Tangin na palit tayo commander boy. Pwede naman para ma-upgrade na ako. Hindi na nyo. 3 to trapasok mid. Apota. Dali. 8 7 MH 6 5. Tulak tayo to. Wala na magbabox. 3 tulak. Wala maiwan. Skating boy. Pasukin nyo na. Kaluwat ka na ba? Ready 1. Dali. Tulak pa ako. Pasukin nyo boy. Matututukan kayo dyan sa butas. Pasok. Pasok pa boy. Ready. Yung Phoenix manggagaling ng ara. Pasok mid nga. Tapak mid nga yung mga namatay. Skating mo na boy. Skating mo na base. Di ko alam kung saan magagaling. Tingin kayo likod ha. Pasok mid yung mga namatay boy. Gapang kaya. Andiyan na ata. Nasa mid. Dito lang. Skating mo. Spot. Tara 3. Tulak Phoenix boy. Tulak na. Pakanan. Tulak nyo base 1. Up. Dali 2. Tulak pa boy. Tulak pa base. Dinis pa boy. Arap bilag. Makro. Dikit. 3 to tara. Tulak bilag 1. Up. Choke to sa mga sasakyan boy oh. Choke to base. Miss putang na. Gago sinasya ko iba ko ng Berto Biso. Sinasala ko ni Orek tsaka XI. Ayaw ako palaruin, legit ba? Putang ina mo maglalaro ko. Labas na bis, ayoko na dyan. Pilin, putang ina mo labas na. Sinasala ko nila Orek. Uy, putang ina na itong mga tay. Napang mid. Patay na ito mga to, Phoenix. Bay, patay na. Pigin nyo. Pigin nyo. Tapa kayo, El. Ito mga pangit to. Mga pangit kayo, puking ina nyo. Commander nyo, bading. Tapa L. 3 ton trapaso L bay. Pasok L, dali. 8 7. Nabasta, bading. Ano eh, kala mo talaga papala. Gaming style boy, tatakbo lang. Puking ina. Kontra kanan, 3 to kanan base. Kanan boy, kanan. Kalsada lang ba hard right tayo. Papasok tayo sulok boy, walang sisilip dyan. Kanan boy, walang sisilip ng dama. Makita kayo boy, dali. Kanan pa rito boy, lumag. Makro boy. Atra pamid tayo, 3. Atra pamid, hard lang boy, walang magdadama boy. Sige pa, pamid ba base. Hagdan kaliwa. Hagdan na boy. Hagdan. Gago nasa bilog. Angat na base. Angat na. Hindi pala pababa oh. Puta. Andiyan mag-aaway sila base. Dito lang. Putang ina nakat. Asa arko yung MP boy ha. Pag umangat na arko yung MP base, bababa tayo dikit. Uy, wag niyo i-predict yung gagawin ko. Puking ina nyo. Dito tayo sa hagdan boy. Akro. Angat din yung MP base ha. Mababay natin yung Phoenix boy. Mabilisan sa gasalan ta. Pasok tayo dun sa bus boy pag clash ng Phoenix ha. Ready. Atra 3. Babawan. Up dali 2. Dali boy. Pasok lang bus ha. Dali harap likod. Tulak na likod man. Up MB boy. Tulak na gago. Palag pa boy. Palag nyo. Dapat palag chok sa hagdan. Sige pero busuin nyo ha. Palag pa boy. Palag pa boy sa bus side labas. Ipapalag pa. Yes o. Baka na yung mga namatay boy. Sige wasak pa rin oh. Bagal natin baba. Bis, nakaangat na pala eh. Yung palag nga, labas na yung makalabas, bis. Papasok na yung pigeon, tapak mid na. Tapak mid. Tapak lang ha. Tara, 3. Tara, pasok mid boy. Pasok mid. Dali. Na, 8. 7. 5. Dikit na rin boy. 4. Dikit na. 3, dikit makro, 2 ready 1. Pitable na ibis ha. Papatay. Pitable na boy ha. Di kayo nabilangan yan base, di kayo nabilangan yan. Gay palag pa. Gay itirabak nyo yung gitna boy. Gay diskarte nyo buka kayo. Para malinis yun, nasa gitna na lang yan mga walang image boy ha. Boy, yung cans boy makro. Yung cans siya kayo so. Gay pa gitna pa, skating nga pasok. Pasok skating. Skating boy 1. Up. Pa, nice 1. Skating boy. Skating pa yung boy. Makro ko, tapak mid nga, bes. Pasok mid nga, spot nga tayo lahat. Spot boy, spot. Makro, dikit. Sa lubong sa tropa, Syan nyo. Dikit pa boy. Kaliwat kanan boy, buka na. Game box lang yung mga nasa gitna bawan. Up, na boy, 2. Gipa, putang ina mo, tutukan yung bis. Ano ba naman yan? Game buka lang boy. Palag pa boy. Game palag na. Pwede kayo lumaro sa pedes bilog ha. Hindi kayo kita doon boy kasi danger zone na yung spot eh. Palagan nyo boy. Matutukan yung spot mo yun, sarap po. Nasa namatay eh. Tapak mid lahat boy. Tapak mid boy. Bakan kayo bis.
Tara, papasok na ba yan? Tapak pa. Tapak pa. Tara, 3 ito. Tara, pasok mid. Ano, nagsipasok ng pasok. Dali, 8, 7, 6, 5, 4. Bilog lang, MH. Guys, spot tayo. Tara, 3 ito. Tara, spot. Dali, may iwa kayo dyan. Nakalabasin kayo na MP. Kaliwa. Kaliwa mo na ba? Kaliwa. Wala pa pinapapasok yung skating base. Yari kayo, boy. Macro pa. Pakapal dito. Inabol na kayo. Putang. Ano si Pine base? Ano ka? Ang ina kasi boy, pumasok ng skating yung iba. Tapak mid boy. Pinipredict niya kasi yung command base eh. Tapak mid. Tang ina, tapos nagsipasok agad yung party ko. Tang inang yan. Tara, 3 to, tara, pasok mid boy. Pasok mid, dali. 8, 7, MH, 6, 5, bilog nga lang. 4, bilog lang. 3, dikitan nyo MP ha. 2, ready. 1. Up, gitna boy. 2. Sipa, gitna boy. Gitna lang. Pero lumilit. Gitna boy. Tama boys, gitara, Phoenix boy. Haray ko na to. Pangkinan yung dalawa. Ilis pa. Spot na. 3. 2, spot. Pasok yung skating best. Pasok medyo mga namatay boy. Gapa yung skating. Dali, wala nang sisipa dyan boy. Mainig. May splash up boy mga nakikitak boy. Compress boy. Dikit nyo na MH ako. MH kanan nga tayo. Tara, bilog. 3. Ito, bilog na boy. Bilog na, tulak naman. Up, dali, tulak na 2. Tulak na baon nyo, please. Ano nakata? Utang, inay baon nyo, please. Dali pa ako. Utang, ina. Beso pa tayo, base. Pasok mid lang, ha. Pasok mid, boy. Gipara, tara, gapang spot. 3 to, tara, gapang spot, boy. Gapang, SC, mga namatay, boy. Kaya pasok yung skating na. Pasok yung skating na, bes. Hindi, makarecover tayo dyan, bay. Tapos na kayo, pauking kami lang, pwede na eh. Hindi naman kailangan full box dito, safe naman. Hindi silang dalawa. Oh, MH boy, tutulak na tayo doon. Tara, 3. Tutulak na kaliwat kanan, base. Ready, 1. Up yung breezy, oh. Yung MH boy, 2. Tulak pa. Linis pa, boy. Linis pa yung duro ko pa. Pakalo po gagat, boy. Pasok mid lang naman tayo. Reso kayo, ha. Para may ano kayo. I-score kayo, boy. Likod, red team, ha. Ready, tulak skating. 3 to, tara, tulak. Nalikuran ng red team to. Tulak 1. Up. Putang ina mo, Sok. Anong ginawa mo doon? Killer eye? Lalaan po. Killer eye yan po. Tara, patay mo. Putang ina. Tanginang yan. Pasok mid na lang ba iba? Macro, tutulak tayo pa kanan. MH, dikit kayo. Tulak na kung saan sila papunta. Dikit tang, hindi lalabas ng spot. Dikit pa itong mga pinag-usunod. Tara, bilog na. 3 to, tara, bilog. Bilog 1. Up, dali. Linisin nyo muna yung bilog, oh. O, tara, pasok kaliwa. 3 to, tara, pasok doon. Pasok na, base. Ipasok nyo na, boy. Ipasok pa, linis pa, boy. Malinis pa, pasok mid na yung mga namatay, ha. Linis pa, base. O, tara, spot na ulit, ha. 3 to, tara, spot. Spot na, boy. Gago, may iwan yung bangkay nyo dyan. Bahala kayo. Dito kayo, tras kayo konti, boy. Pasok kayo skating. Dito lang sa bungat, best, o. Tapos pag kaliwa kanan nila, dito tayo dadaan, o. Tulak natin, boy. Dito lang kayo, pasok kayo skating, base. Mabox na kayo rito. Okay naman, ready ba ya? Tulak tayo, bilog. Try 3, 2, 1, tulak na 1. Sundutin nyo ba? Sundot nyo ha? Discarte nyo bes. Wala mo na papasok na bilog. Tapalan nyo na kaliwa boy. Ayun pa ako sa gitna. O tara kaliwa, pasok 3, 2, pasok na 1. Up, tutukan nyo na yung butas bes. 2. Up, di pa may sumisipa sa labas ha. Boy, yung kaliwa nyo pumasok. O wala na, reresun tayo ha. Labas na. Labas, baka na ba? Tapak mid. Yes, Bray. Tapak mid, bilis. Yan, maraming salamat. Tapak mid. Repeat damage lang ha. Tara, 3. 2, pasok mid boy. Light speed lang kayo. Dali. 8, 7, 6. Tara, kanan na boy. 5, kanan. 4, 3, kanan pa. 2, itabol na kayo. Ready, 1. Ah, palag boy. 2. Palag nyo base. Palag nyo. Kaliwat kanan boy. Tutok. Dali, wag kayo magpapit na. Palag pa boy. O, tras bas. Pasok bas boy. 3 to, tara, pasok bas. Ito na right team nila. Okay, pasok bas pa. O, palag nyo na lang yan. Alam na, baka na. Okay, palag nyo. Baka na, palag nyo na lang base. Ubus pa yung Phoenix. Dapat dyan.
Kaya pala, tapak mid lahat, best. Tapak mid. Tapak mid. Palag na lang boy, dun best ah. Labas na yung lalabas boy. Tapak mid ta. Dali, 3, 2, tara, pasok mid. Pasok mid, dali. 8, 7, MH, 6, bilog muna. 5, bilog lang. 4, bilog lang. 3, linisin nyo to. 2, ready, 1. Tara, pasok skating na. 3, 2, tara, skating na. Skating na boy, kaliwat ka na, tulak nyo bes, ready, 1, kaliwagdan o. Kaliwagdan muna, lawaragdan ha. Baka bumaba bes ha. Lawaragdan muna, ayan na, tapal 1. Tapal muna boy, 2, angat na. Angat na bes, angat. Boy! Makinig, dali, angat. Ano bes? Ano, ayaw mo ka na shock na boy, putang ina, ano ba gusto niyan boy? Gusto nyo pa sumipa ron? Tang inang niya, nandito yung rating sa taas o. Ayaw pa kasi yung mga tamputo nagpapakit pa ron. Papakmit nga yung mga naman tayo boy, mista. Arko tayo, arko. 3 to tara, arko. Dali, arko. 1. Tirabak lang ha. 2. Ita. Tutukan niyo yung butas, please. Ita. Babay niyo na, boy. Dalawa. Ang kulit naman nung hayop na yun. Tapakmid lahat boy. Binabaan po. Wala pang command na babae. Tapakmid boy. Tapak na. Labas na dyan. Tapakmid. Ubus na yun eh. Tara 3 ito. Tara pasok mid boy. Pasok mid. Dali. 8, 7, MH, 6, 5, 4. Bilog lang ha. 3. Bilog lang boy. 2. Bilog lang 1. Patay nyo ka tepes ha. Bilog lang muna. Ba't ba? Ready kayo dyan. Matras nga ako. Putang inang yun eh. Splashan lang sa inyo. Ready boy. Ready. Bilog lang. Papasok yung Phoenix. Yan o. Bilog lang. Okay. Bilog lang boy. Natrato nyo ito mga ta. Bilog lang boy. Makro pa. Hindi tayo makagalaw eh. Wait lang. Pag lumipat yung Phoenix, tutulak kay MP, ayaw eh, nakatapak. Nag-aantay. Ready boy. Makro ka, tulak tayo, skating ha. Tara, 3. Tara, tulak na boy. Tutok butas 1. Tutok boy, 2. Dali, 3. Pasok skating, tas sarap likod boy. May rating pa sila. Dali, skate, baba nga, slide. Dali, baba slide, dito tayo ready sa Phoenix. Okay nyo to. Baba lahat ng boy. Harap tigat, ready. Tutukas 1. Ito na boy, 2. Tutukas base, ready, 3. Palag pa boy, choke nyo lang, palag na lang boy. Reset na, SP mo na yan, boom. Hindi ka nakababa. Baka na boy. Tapak mid. Tara, 3. Tuhan, pasok mid boy, Dali, 8. 7, MH boy. 6, 5, 4. Makro boy. Kaliwa tayo ha. 3. Tara, kaliwa. Makro ka. Kotse lang puti. Pupush tayo doon. Tara, 3. Tulak na. Nasalpo ka na to. Ready. 1. Up. Tulak pa boy. 2. Ako nagko-tornado na kayo. Iniukay ni Berto. So, risky sa gitna. Tingin nga likod. Spot nga boy. Tangina, ayaw pansinin yung mga isang piraso ha. Ako lang sumisipa. Best legit ba yan? Ayaw niya? Ipapalag ko bis oh. Ayaw nung isang piraso ba yun? Ano mo, tinutubiwan ako nila Foreman at kanila din. Wait lang, lalabas na ka. Tapak mid lahat. Kagusipahin niya isang piraso, bis. 3 to, tara, pasok mid boy. Pasok mid, dali. 8, 7, 6, 5, MH nga. 4. Makaro, tulak tayo pa kanan. Dali, 3. To, tara, kanan. Tulak na 1. Up, dali, 2. Up. Yung isang piraso, bis. 3. Galing skating boy, oh. Yung mga nasa likod nila. Yung KS boy. Gipalikod pa, bis. Tang ina, makapal lang pinapansin niya, boy. Gitna nila, oh. Gitna niya, likod. Makro ko, ito pa. Palag pa boy, naiuna ka base. Palag na lang likod, Phoenix. Palag nyo na lang, ready 1. Wala na, pakatangin na, tapak mid base. Tapak mid. Tapak mid, labas na dyan, tapak mid.
Sige, tara. Aim natin lahat ng makapal po. Tangina. Samahan ko na kayo, boy. Total. Yan ang ginagawa niyo. Trito, tara, pasok mid. Pasok mid. Bypass ko lahat niya, right? 7, 6, bilog lang. 5, 4, bilog lang. 3, bilog lang, ha. 2, ready, 1. Nabuli ng sa gitna, boy, ha. Okay, bilog lang. Lalabas to, ha. 6, 5, 4, 3, Phoenix, ha. 2, ready, 1. Uy, gago. Ito po. Hindi pa sila nag-away, boy. Bilog lang, ready, ha. Dito lang kayo sa pedis, tututok, ha. Tutukan nyo lang yung lalapit ng pedis, boy. Huwag kayo dyan pumesto, hayaan nyo sila lumapit. Sige pa, boy. Nilulubog kayo ng setter, sipahin nyo, ayun yung episode. Tangin na lagi kayo may iyo, eh. Di pa, bis, ayaw na nila maglaro. Ganta. Harap, boy, ha. May mapapasok, ha. Nakawala na yung Phoenix, bis. May makakaikot sa likod natin yan. May depota rito, boy. Tangin ang lapit nila pag inikutan tayo yan, bis. Wait lang, bis, ha. Wala na sila parehas. Makro, boy. Kanan tayo. 3. Tatara, kanan. Huwag na magpakat, boy. Kanan. Palawaragdan, bis. Bilis. Laragdan. Lower, boy. Angat, 3. Ito, angat na, bes. Angat muna, boy. Gago, walang arkong komanda. Diyan na kaya? Seryoso ba kayo dyan? O, tara arko. 3 to tara arko. Puking ina nga. Ito, tirabak muna. Ready, baba na, boy. Baba. Babayin nyo na rin yung MP. Baba na, boy. Ganun din, eh. Puking ina dyan. Baba pa. Reso pa tayo angat lahat. Reso nyo pa tayo, boy. Hindi mo reso, pasok with the best. Kapakay pa skating. Baba na tayo. 3 to tara, baba skating. Skating. Pasok mid, kapakay pa skating, boy. Kaliwa, 3. Tuan makro. Tulak kaliwa. Ready, 1. Up, tulak, boy. 2. Tulak pa. Tulak na, bis. Tulak nyo pa. Okay, pasok bas niya. Likod bas, makro. Makro, likod bas, base. Likod bas na. Ayaw nyo pa rin. Diyan pa rin kayo, boy. Makro, tutok butas na nga. Walang lalabas dyan. Tutok butas, boy. Tutok lang nga, ready. Pinapasok na kayo, boy. Yung risky, oh. Gago, tutok butas, base. Tangin naman, nakasukit na yung risky, gago. Yawa. Ang inang yan. Ano yung tropa niya? Ang inang nagtropa kayo ng pangit. Ano yun? Ipapalag pa. Oh, balik spot, boy. 3 to tara pa spot. Reso pa tayo lang, ha. Spot pa, boy. Pasok mid yung mga namatay. Spot, base. Makro, pasok mid kayo, boy. Bitaw na dyan, ha. Spot na lahat, base. Ayun, kumano na yung gago. Makro ko nga, dito nga kay banda, boy. Ay, banda, base. Ano pera yun, ha. MS, boy. Gago yung likod, oh. Dikit. MS ta. Dikit, boy, makro. Dito ka pa rin, dikit. Basta naliliguran, base. Atro, spot na, boy. Spot na nga. Tangkin na, kaya nyo dumikit, eh. Okay, kulitin nyo yun nasa gitna. Ayun na, tutulak na yung pigaliwara, diwan. Boy. Kaya tapa lang, boy. Phoenix, tapa ka lang. Tulak nyo na bilog. Bes. Tulak na bilog. Atras na yung skating, boy. Bilog. Pasok medyo mga namatay na suta. Bilog, harap likod. Bilog pa. Pasok medyo mga namatay. Bilog tayo lahat. Bilog. Makinig. Pasok me. Dali. Pasok pa, boy. 8, 7, MH, 6, 5, 4, 3, bilog, ha? 2 MP, ready, 1. Pita mo na MP, boy. Hindi sabay-sabay yung kick dyan, oh. Yung kick dyan, boy. Sabahin nyo. Nice one. Get to gitna. Gitna. Try spot, ha. 3, 2, 1. Spot na. Huwag ka masyado lumabog dun sa likod, boy. Walang city ron. Ito pa yung putang ina mo. Nakaiho kasi ako, eh. Okay pa, boy. Skating, boy. Tutulak ay bilog, boy. Ready, ha? 3, tulak bilog na. Tulak na, boy. Labas na yung gusto lumabas. Palag nyo na dyan, bes. Okay, palag nyo dyan. Labas na yung gusto lumabas, ha. Tapak mid lahat. Labas na yung mga EPS, boy. Re-reset, ha. Tapak mid. Likuran pa ako ng rating. Lala.
Tara, 3, 2, 1, pasok mid, boy. Pasok mid. Yun na, 8, 7, 6, MS, boy. 5, dikitan nyo na. 4, dikit MP. 3, 2, and 1. Up. Bye-bye, 2. Palagpag. Ano nyo lang, himugi, oh. Himugi, gagong kunot, boy. Ipapalag pa, boy. Makra, balik yung spot. 3, tara, balik yung spot, boy. Spot. Tutukan nyo, pedes, oh. Tutok, spot pa. Spot pa, boy. Spot, makra, guys. Reso lang patay. Spot base, game, dito tulak yung Phoenix, takot yan. Kaliwat ka na, boy, buka! Buka na, boy, buka! Ready? O, kamanan. O, balikit na yung spot, boy, balikit na. Dito tayo. Okay, patulakan nyo lang, MP, boy, kapal tayo, pendes. Pag lumabas yung Phoenix, tutukan nyo na. O, tira bilog, o, tira back, 3, 2, tira bilog, 1. Tira back, boy, 2, get, kapal, butas lang muna, wala mo na papasok, ha. Tulak pa bilog. Bilog pa, tira kanan, pasok na, boy. Pasok na, base. Pasok pa. Pasok ka, boy. Yeah, linis pa. O, try spot tayo, best na ready. Tara, 3 to try spot na, boy. Namatay, pangit ka na. Spot pa, boy. Pasok medyo mga namatay, boy. Atras kaya konti, bes. Feeling ko tutulakan tayo ng MP. Feeling ko lang, ha. Wala, kumanan. O, tara, balik yung spot, boy. Balik yung spot. Hindi, yaman sila dyan. O, tara, 3 to, tara, tulak na doon, tulak na box, 1. Up, tulak na box. Tulak na base, tulak na boy. Linis pa yung chaos, oh. Linis na yung mga gilid-gilid, boy. Baka mapisutan. Linis pa. O, tara, balik yung spot, base. Balik na. Reso nyo to, naliguran ng raid team, oh. Tang, yan ang... Iipit ata yung paa ni McRae dyan sa mga ano, boy. Tumbok. Ayun na nila. Bago nagayawan, compress boy, miss tayo. Tara, angat kaliwag dan. 3 to, tara, alwa na. Huwag nga, baba ka, bis. Baba. Kaliwa. Lower L. Harap dyan, ha. Baka baba yung NP, boy. Angat, 3. So, tara, angat. Nandun sa taas yung NP, oh. Angat pa, boy. Angat pa, lower agdan kaliwa. Makro ko, lower lang, boy. Angat tayo, 3 to, tara, angat. Angat na, boy, liban na, pamid na, boy, makasalubong. Ay, nag-clash na sila, gaan. Maganda ako, Makre. Okay, liban. Ayun, baba na, bes, 1. Baba na, boy, yung risk niya, 2. Iba, utang ina. Tali pa. Ang ina talaga. Reso ko, bes. Hindi, no, reso ko kanina. Laragdan, boy. Makarabay, dikit. Try skating nga. Rito, try skating na. Ano mo, boss D. Ano na, boss D. Balik, boy, atras. Dito lang, salibuhin natin Phoenix. Tutulak to, bes. Atras, tutulak natin bilog. Kakaliwat ka ng boy, 3. Tara, tulak na bilog, boy, ready 1. Up, safety, 2. Tulak, boy, tulak. Putang ina, may iuna naman. Pasok mid na yung mga namatay, boy. Harap likod AMP, ha. Safety, boy, oh. Unat laso, depoto. Likod, boy, makra, tulak, pedes. 3, tara, tulak naman. Up, tulak, boy, 2. Ipatulak pa, pedes, boy. Pa-spot, tutok, pedes. Putang. Palag na lang, wala na papasok, ha. Palag na lang, boy. Palag pa, bilog. Palag pa, panalo pa kayo. Tapak mid yung mga namatay muna. Wag na nga, labas na nga, bes. Labas na. Tapak mid. Dali. 3 doon, tara, pasok. Pasok mid, dali. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bilog lang, 2 ready, 1. Up, bilog, boy, sipa. Diniskit na muna, bes. Ayan na yung Phoenix, boy, pa. Pedes na, tulak, pedes, 1. Up, pedes, boy, 2. Ipa, palagay nyo pa, boy. Tutok, pedes. Sakupin yung spot, boy, Mga-pre dyan, o, balik bilog. 3 to, tara, balik bilog. Gago na sipa, kayo na rin, balik bilog. O, linis pa, palag lang, boy, dyan, bes. Palag lang. Labas na. Wasak tayo, tapak mid lang. Tangin. Walang maasin doon. Tapak mid. Sayang. Tapak mid. 3 to, tara, pasok. Pasok, boy. 7, 6, bilog, 5, 4, 3, bilog lang, boy.
Pakro, tulak tayo spot ha. Tara, 3. Tulak spot boy. Magbabab sa Phoenix. Tulak nyo na boy. Tulak na, ready one. Up, gago na sesitan kasi Gebis yo. Ipapalag pa boy, spot boy. Maliligo na kayo ng Phoenix. Sarap na Phoenix, ready one. Up, Phoenix boy, 2. Up, palag pa Phoenix best. Palag pa boy. Puta, ano palag skating boy, pakapalo. Tangina mo, miss pa. Please po to. Putang ina mo, tuklaw. Palag pa best. Palag na lang yan boy ha. Raging po, tang ina ka. Labas na habol. Ang ina mo, habol ka ng habol eh. Tatang mid ba eh. Ang kulit mo. Sige na ito, best. 3 to tara, pasok mid. Okay lang yan. Pasok mid, dali. 8 7 6 MH boy. 5 MH ha. Sabay tayo tulak skating boy ha. Tara, 3 2 tara, tulak na. Wala na magbabas sa skate 1. Up yung lumalabas boy. Tutukan nyo base. Yan, 2 skating boy. Tutukan nyo yung ina mo. Wala ka ribig base. Paribig na sa skating boy. Naghang. Hinihingal base eh. Puking yun na. Pasok skating boy. Reso patay. Dali. Reso patay. Pasok medyo mga hindi na reso boy. Pasok mga hindi. Gapa. Dali nagiwalay. O tara spot. 3 to tara spot. Pabilog. Bilog boy. Tulak na diwan. Pasok mid lang ha. Pasok mid lang boy. O spot na. Atras. Skating na base. Skating na. Dali. Baka mag-toro yung Phoenix boy. Baka mag-toro. Baka mag-siege. Bababa tayo. Sunduin nyo muna itong mga to. Hindi nyo kasi ka-party. MH boy. O tara baba. 3 to tara baba na. Kaliwa boy. Pasok mo na kaliwa. Ako sisilip. Pasok. Okay pa, Laurel lang bes ha. Baka nasa residential na boy ha. Andiyan o. Trangat natin yan boy. MH ka. MH. Saka 3 to tara. Tulak naman. Up, tulak boy. 2. Tulak na bes. Ipatulak pa boy. Tulak pa. Balik Laurel. Likod. Ready one. Up. Ipa 2. Putang ina wala ba kasing dyan. Patay mo. Kapangit. Nagsisage yung mga pangit. Nagsisage na. Oo, alam ko gago. Tara. Repeat damage lang ba sa baba tayo? Hindi nila itutuloy. Yung 3 to tara, pasok mid. Repeat damage, light speed, pocket lang ba? Sa baba na tayo mag-box. Tara. 3. Kuhan, baba na, bes. Baba na. Yeah, baba. Perimeter lang sa siege ba yung tanaw niya? Ayun o, nakat sila. Hindi magsisiege yan, base. Tower mid. Hindi yan, boy. Potang ina maniwala sa akin. Ang Panginoon mo sa... Tower mid lang, boy. Bops kayo dito, boy. Bops ka. Allergic pa naman kayo paglaking bops. Hirap kayong gumalaw, boy. Pasok kaliwa. 3 to 3. Pasok kaliwa. Pasok, boy. Tulak na. Kaliwa. Tulak na. Angat. Tulak naman. Up, dali. Angat tato. Second wave kayo dyan. Angat, boy. Tornado na yung kalap. Puta na. Lalasin din na lang, boy. Ayaw pa. Linis pa. Baba. Loyal. Deny nga natin, boy. Deny. Baka ma-raid team kayo, bes, ha? Potangin na. Deny nga. Dali. Paano pa? Residential boy. Ayun na, na-rating na boy. Nakakasabi ko lang. Residential boy. Resto nyo patay dyan. Ayan yung mga patay dyan. Patay na, kukulit ng mukha. Ma-raid team kaya boy. Tang ina naman. Atras. Pasok kaliwa. Pasok kaliwa. Ready one. Patay nyo itong mga to. Tutukan nyo yung isang piraso. Bes, ayaw. Putang ina. Palag pa boy. Kanan pa. Nabaw na tayo boy. Nabaw na. Kaya palag pa boy. Ano pa, Phoenix para diwan? Up! Putang ina mo, inabot ako ng Phoenix. Jules, puking ina mo. Sayang, nakikita na kita. Nag-siege ka ako. Tapakarol kayo dyan sa mid boy. Matigas mukha nyo ni Bon. Putang ina, kamukha ni Tenden. Pasar boy, abutin natin yan. Repeat damage na bes, ha? Damage na lang sila. Pasar. Wala, hindi ako. Damage ta. Baba, 3 to, tara, baba. Abot ba? Silip boy. Bugahan niyo yung Phoenix boy. Atras siege boy, gago! Wala na, nagsumpuan sila, chaos na ako. Wala nang oras, tapak mid boy. Wala na palang oras, base, yari. 3 to trapasok mid. Wala, tagal na natin bumabis eh. Wala na, kills na lang tayo boy. Wala na MS tayo boy. Tara, 3. Tara, baba, bakro. Kalawan. Dali boy, ito. Gago ng teleport ako, bis. Putang ina. Matawag sa kita.
Wala. Kalbo, command mo yung RBB. Putang ina. Bahala ka dyan. Pabornik, kaso sa'yo sa CD, talo mo ba si Bray?